এটা সফা চালিছে যে भी पहाड़ के उच जेन जोरी जोरा रखुछ जोरी जोरा के नहीं करी जीव हरशंकर की नरसिंहनाथ के डस्टबिन पकाब और भीमड़ा आनब परिवेश के खराब कर जेन भी होचे यदि जेन भी होचे खराब कर दूचे आम परिवेश के इटा पूरा देख जे भी न दुकान दूचे कि जाना भी करछे देख खली दना के पुड़े करी कि पुड़े देवार कथा खा टॉप रो छु टिके मोर मामू के पजरामा केनता तकर कधई कुदरा कर चढ़ी जाए टिके केना लागुचे हो एक्चुअली मी घा भाबसिनी चघा बोलती क्या करबो चघवार पड़सी न भल लागुचे या दिथर 2 नंबर चघुचे फाइनली गाइस हमें गनो मारदन ऊपर चढ़ी जाने अरे देखो हमर पिला पूरा एटा पयाड ओजेंडा एटा होचे एटा तो पूरा टॉप रो छु पूरा गनो मारदन टॉप रे जन जो जो एटा भीमड़ो के देखमा हमर वीडियो लाइक थो कधरिया रे मन पूरा बहुत टाइट खाना पीना चोस होचे खाना पीना भी आंजन क्या करबो काकी दबा ने लोग पुर नित्या मुई नित्या अरे लोग जे रास्ता भी हिची रा गुटे जिनिस देखाबा जितेले बालको जितेले कुडू देला खनि खडान करथिला जितेले गणमार्दन ऊपरे ता खाल माने केडे केडे कुडी दिला सेडा देखामा देखो इटा होचे खाल ए खाल रे एटा बॉक्साइट कुडबार लागि इटा बालको कुडी दिला सेतले कि सचेतन हे आबो किदेले केन राती एथिबे बोले हिटुटा पड़ले खत्म हो जिवे देखो इटा होचे बालको कुडी दिला हां अरे फाइनली देखबो इटा भीमड़ो के पहुंची गन देखमा भीमड़ो के बाटी बुटा जे टेकी टुका देखमु हेले गोला ना कर मारू ताको जहा दिबा ताको ऊंचे ऊंचा देखमु लगी रहीतन देखि पारबे इटा होचे गणमार्दन प्रकृति देला देना जेन गछ खुट अच्छे इतार लगी आमे जेन आमर पाखर अंचल लोग भल हवा कि भल पैंट पे पारसों जेन तिर लगी गणमार्दन के बचाबार लगी जेन प्रयास चलीचे समस्त को अनुरोध है जे केना गणमार्दन के बचामा जेन आदानी की जे नबार लगी चौकी के सरकार सेटा के विरोध रे आमे आंदोलन करमा इटा भीमड़ो तलके जिमा जान तक नेचर पूरा खतरा अच्छे इटा पूरा आदानी फटाई बोली कर सरकार फटाई बोली दे दीछे पूरे खाली मत गोटे कथा दुख लगुचे जेन दुकान में दौन जेन जरिया बोतल पकईन और आमर जेन प्रकृति के जेन नष्ट करवा लगे चाहून ये बड़ा दुख लगसी से जे भी आब कि नहीं जरी फरी के नहीं कर डस्टबिन रे पकाब कि नरसिंहनाथ हरशंकर जे नरसिंहनाथ रे पकाब कि हरशंकर रे पकाब देखो इटा भीमड़ो के जिमा हजन पूरा चिकन हो कि नहीं चिकन हो बोले कि देखो इटा होचे भीमड़ो गुम्फा हमार गुम्फा देखो फाइनली गाइस एत्ती सफर कला परे आमे पहुंची जेछु भीमड़ो गुम्फा आ देखि यार भीमड़ो गुम्फा के गुम्फा के पहुंची ना देखो एटा होचे भीमड़ो खाल पूरा मझिरे देखि पारबो एटा होचे एटा गणमाना चिन्हाटा साला कागरा कटा होचे और देखि पारथबे एटा फाइनली एटा जे भीमबाटीरा আছে देखो एटा भीमबाटी एटाके भीमबाटी दसन एटा बाटी इटा देखमा इटा पूजा करसन जगह रे और फाइनली मैं पूरे जिनिस तो कहमी और देखि दो इटा के क्वेश्चन बॉक्साइट जेंडर लगी आदानी कंपनी नबा लगी चाहूचे इटा होचे बॉक्साइट इतार लगी बहुत चेष्टा चले छे और सरकार भी दबार लगी चाहूचे इटा के बॉक्साइट नबार लगी सरकार बिकी देछे गणमार्दन के हमें गणमार्दन के दे नहीं पारूँ जेन सरकार लगे पिटमु तागे कुदे कुदे इटा देखि पारथबो इटा सफा करवार लगी रेडी हो गले न सफा करूछन हमर पिला माने इटा जेते अछन सबे इटा सुभाष माने देखो अछन सफा करूछन इटा जेते अछन इटा हमर पिला माने इटा सफा करि बसले न जे मोड़ो ठाने इटा करूछन सब पिला इटा देखो
এটা অছন অধা এটা জুয়ে ধরুছে দেখি পারথিবা লোক মানে কেতে গন্দগি করিছন যে হয় কেতে এটা দেখো এটা সফা করুছন গণমার্দন যুবক মানে এটা সবু পিলা এটা যেতে অছন এটা যেতে অছন সফা করুছন হয় এটা দেখি পারথিব সবু গণমার্দন পিলা মানে এটা এটা আমার সাংগ এটা খালি ছুয়া বাড়ি গুটা ধরি করি খালি এটা পোস্টর ছবা হয়েছে গণমার্দনর সফাই অভিযান আমার কেতে গদা কলে এটা দেখ সকলি করি লোক তুই খালি ভিডিও বনৌথা ন সফানি খাওয়ার বড় বড় কথা কହୁଛୁ বুঝি এটা দেখ কেনা পুড়াউছু ভাই ভাই করে এটা পুড়ে সারলু না দেখি পারথুব গণমার্দন যুব পরিষদ গণমার্দন পাহাড় সফাই অভিযান যেটা কি পিলাମାନେ কাম করছন তুমি भी কাম কর হো খালি ঠকি দুজন আরু হ্যাঁ এটা সফা চালিছে যে भी পাহাড় के উছ যে জরি জোড়া রখুছ জরি জোড়া কে নেই করি যাব হরশঙ্কর কি নরসিংহনাথ কে ডস্টবিন পকাব আর মড়টা আনিব পরিবেশ কে খারাপ করছ যেন भी হচ্ছে এদি যেন भी হচ্ছে খারাপ করে দিছে আমার পরিবেশ কে এটা পুরা দেখো যে भी না দোকান দউছে কি জানা भी করছে দেখো খলি দনা কে পুড়ে করি কি পুড়ে দেওয়ার কথা একা পরিবেশ কে নষ্ট করে দিছ দেখো এটা পিলাମାନେ পুরা সফা সুতরা করছু तो लोकल है ना जिन आगर हो जी समन आएगा हम तो आगर हो खाना लोकल बिस्कुट दे दे हर के चलो मोबाइल फाटी गले नुकसान है हो जय गणमार्दन আমি যেন ডেপো সার এবং এসএফ সারকে যেন অনুরোধ করছেন এই দেখো এটা বালকো টাইপরে যেন টাইমরে যেন খাল করেছিলে এতে জীবজন্তু পুরা পড়ে গেছিনি বাহারি নি পারন মনুষ পড়লে भी বাহারি নি পারন আর এটা সে রাস্তা যেনটা যে হাজার হাজার লোক হরিশঙ্কর নরসিংহনাথকে যাসন আর এই রাস্তায় রেখা যাসন রাতি বিকালে যদি পড়ি পুড়া গলে বলে বাহারি নি পারন সেতিলাগি আমি ডেপো সারকে এবং এসএফ সার আমার খবরাখল রেঞ্জর সারকে भी অনুরোধ করছু যে এটা ইসির তার ব্যবস্থা করুন কিংবা জালি দে দেউँ কিংবা তার গেট দে দেউँ করে আমি বাড়া দে দেলে বড়িয়া হবা বলে অনুরোধ করছু আর এই বালকো যেন খাল করছে দেখে আসো খালকে মুই টিকে দেখাবার লাগি চাহুছে কেতে গাঁর খাল আছে দেখো এটা কিংবা কেন্দা করে টাম্মা কেন্দা কলে কাଣା সুবিধা হবা আমার ডেপো সারকে অনুরোধ है যে বুঝিনি পারবার তেল যে ই পখন ডেরলে কাଣା আছে এটা হ্যাঁ ই পখন ডেরলে কাଣା আছে এটিকে কহ তো লোক মনে যেন এটা পখন ডেরি যান যে কাঁ থিলে ডেরি যান পখন আমার গণমার্দনর নজারা কেনা দিশুছি যে হন্ডা কিছু নির ফেলা দেখো পুরা নেচর কেন দিশুছি যে টিকে কমেন্ট কর দেখো পুরা দেখো এটা উপরু কাঁ দিশুছি যে টিকে কমেন্ট করবে সবে